दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने स्टेट के टीजीटी पीजीटी में जो सिलेबस है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। हम एनसीईआरटी की 8 क्लास की बुक जो जान पहचान है उसके एमसीक्यूज पूरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मुश्ताक अली के खेल की क्या खसूसियात थी। आंसर है इसका, वो दाएँ हाथ से बल्लेबाजी करते और बाएँ हाथ से गेंद फेंकते या बॉलिंग करते। उनके खेलने का अंदाज़ दूसरों से अलग था। उनकी खुद अपनी एक अलग तकनीक थी यानी एक अलग अंदाज़ था। आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाज़ुन बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना उनके खेल की खुसूसियात थी। अपने खेल में वो कभी घबराहट और दबाव का शिकार नहीं हुए। खतरा मोल लेकर खेलना उनकी फितरत थी। जल्द ही उन्होंने एक बुलंद हौसला बल्लेबाज की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। अपने ख़ास अंदाज़ की वजह से वो अवाम में मकबूल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचेस्टर में मुश्ताक अली का खेल देखकर अंग्रेज़ मुबस्सिर ने क्या कहा। मुबस्सिर यानी अंग्रेज़ था और मुबस्सिर था यानी तबसरा कर रहा था, वो देख रहा था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि रांझी और दिलीप सिंह की देश से एक जादूगर बल्लेबाज आया है। हिंदुस्तान में वो अपने खेल की वजह से बहुत मकबूल थे ही, इंग्लिस्तान में भी उनके फ़न का मद्दाह हो गया। यानी जो इंग्लिस्तान था वहाँ के लोग जो थे वो भी उनके फ़न के मद्दाह हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने मुश्ताक अली की खिदमत का एतराफ़ किस तरह किया। आंसर है कि 1964 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ पेश किया। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रुकन बनाया। उन्हें विजडन अवार्ड और सीके नायडू अवार्ड भी दिया गया था। इनको जो जो अवार्ड मिले हैं वो आप याद रखिएगा, कौन कौन से अवार्ड इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे वाक़े का जिक्र कीजिए जिससे अवाम में मुश्ताक अली की मकबूलियत ज़ाहिर हो। आंसर है कि 1946 ईस्वी कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब नहीं हुआ तो अवाम ने एहतजाज किया यानी प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं, यानी कि नो मुश्ताक नो मैच। उस वक्त दिलीप सिंह सिलेक्टर थे, यानी वो सिलेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने आवाम के इसरार पर यानी ज़िद पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अली की पैदाइश और वफ़ात कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई। आंसर है, पैदाइश इंदौर में 1914 में हुई थी और वफ़ात 2006 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेंट कहाँ पाई जाती है। गेंट जो है एक समुद्री चिड़िया है, परिंदा है। आंसर है, ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड और कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंट की किस तरह गोता लगाती है। गोता यानी किस तरह डुबकी लगाती है। इसका आंसर है पानी की सतह। ये पानी की सतह से 50 फीट से ऊपर तक की उड़ान भरती है, फिर अचानक अपने पैरों को बंद करके सीधी नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछेरे यानी फिशरमैन जो होते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, मछेरे गेंट के बारे में कौन सी हैरत अंगेज़ बात बताते हैं। आंसर है, गेंट पानी में कई फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। उससे गेंट के गोतों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मछेरे समंदर की गहराई में जाल डाले मछली के इंतज़ार में होते हैं। गेंट गोता लगाती है तो कभी उनके जाल में फंस जाती है। मछेरों का कहना है कि जब कभी गेंट जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो 4-4 जिंदा मछलियाँ उगलती है। हैरत की बात यह है कि गेंट के मुंह में रहने के बावजूद मछलियाँ जिंदा रहती हैं और अगर उन्हें उसी वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंट अपना घोंसला कहाँ बनाती है। आंसर है, चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन है, गेंट के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर है, गेंट का बच्चा अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे भी उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उसकी आंखें खुलती हैं। 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है। अंडे से बच्चे की पहली परवास तक कोई 14 हफ्ते का वक्फा होता है, यानी 14 हफ्ते का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
آگے کہ گینٹ کے بچے کی کھال کے نیچے چربی ہوتی ہے. جب تک یہ بچے خود مچھلی پکڑنا نہیں سیکھ لیتے ان کا گزارا اس چربی پر ہوتا ہے. یہ چربی صدری کی طرح ان کے جسم کی حفاظت بھی کرتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے؟ آنسر ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. نیکسٹ کوشچن ہے 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتائیے. آنسر ہے بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ. اگلا کوشچن ہے کہ بہادر شاہ ظفر فوج کی کمان کس جنرل کو سونپی تھی؟ یعنی بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان کس جنرل کو سونپی؟ آنسر ہے جنرل بخت خان. نیکسٹ کوشچن ہے کہ انگریز دوبارہ دلی پر قابض ہونے میں کیوں کامیاب ہو گئے؟ آنسر ہے فوج منظم نہیں تھی اور وسائل بھی کم تھے. نیکسٹ کوشچن ہے پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا تھا؟ آنسر ہے غدر کا نام دیا تھا انگریزوں نے. نیکسٹ کوشچن ہے سبھاش چندر بوس کی فوج کا نام کیا تھا؟ آنسر ہے آزاد ہند فوج. یاد رکھیے گا آزاد ہند فوج. نیکسٹ کوشچن ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کب ہوئی؟ آنسر ہے 9 نومبر 1862 یعنی 1862 کو ہوئی تھی اور رنگون میں دفن ہوئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے چوچو بیگم کس کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ آنسر ہے شفیقہ فرحت. نیکسٹ کوشچن ہے کہ چڑیا اپنا گھونسلہ کس طرح بناتی ہے؟ آنسر ہے تنکوں سے. درخت کے پتوں، کپڑوں کی کترنوں اور طرح طرح کے دھاگوں اور ستلیوں سے اپنے گھونسلے کا حصہ بناتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے گھر کی چھت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ آنسر ہے اس کا سخت گرمی، لو، بارش اور سردی سے بچنے کے لیے ضروری ہے. چڑیا کے گھونسلے میں کون کون سی چیزیں مل جاتی ہیں؟ آنسر ہے اس کا کتابیں، پیک کرنے کے لیے ستلی دھاگے کو بولتے ہیں، اور سوئی دھاگا، سیفٹی پن، ہیئر پن وغیرہ جو ہے وہ چڑیوں کے گھونسلے میں مل جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ چڑیا کے کس کام سے مالک بہت خوش ہوئے؟ آنسر ہے چڑیا نے اپنی چونچ میں لفافہ دبا کر ہمت سے اوپر لے کر آئی اور دروازے پر گرا دیا جس سے لفافہ مالک کو مل گیا اور وہ بہت خوش ہوا. ابر بہار کس کی نظم ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے ابر بہار کس کی نظم ہے؟ آنسر ہے تلوک چند محروم. نیکسٹ کوشچن ہے ابر بہار کے آنے سے ہمارے ماحول میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آنسر ہے سر و سمن دلکش ہیں. کوہسار اور چمن کو ابر بہار نے شاداب کر دیا ہے. کوہسار اور چمن کو ابر بہار نے شاداب کر دیا. یہ نظم سے جو ہے اس کی لائن ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ شاعر نے صحرا کو زمردی کیوں کہا ہے؟ تو زمردی رنگ کو کہتے ہیں اور یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، ہرا بھرا. تو آنسر اس کا ہرا بھرا ہو گیا تھا اور زمردی سبز رنگ کو کہتے ہیں. اس وجہ سے جب ابر بہار آئی تو صحرا بھی جو ہے وہ سبز ہو گیا تھا اس وجہ سے. نیکسٹ کوشچن ہے ابو علی سینا کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ شہر کس ملک میں واقع ہے؟ آنسر ہے بخارا کے قریب ایک قصبے میں جو تھے یہ پیدا ہوئے تھے. کوشچن ہے کہ ابو علی سینا کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آنسر ہے 6 سال کی عمر میں جو ہے ان کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابن سینا نے کن کن علوم میں مہارت حاصل کی؟ آنسر ہے 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا. اس کے بعد ریاضی، فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم ایک مشہور عالم عبداللہ الناطلی سے حاصل کی تھی. نیکسٹ کوشچن ہے بادشاہ ابن سینا سے کیوں خوش ہوا؟ آنسر ہے اس کا علاج کرنے کی وجہ سے. ابن سینا کو علم طب یعنی کہ ڈاکٹری جو ہوتی ہے وہ اور تحقیق میں بڑی دلچسپی تھی. انہوں نے طب میں بڑی مہارت حاصل کی اور اس علاقے میں ایک قابل حکیم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابن سینا کی ملاقات کن علماء سے ہوئی؟ آنسر ہے جرجان میں البیرونی، ابو النصر عراقی اور ابو سعید جیسے علماء اور صوفیاء سے ملاقات ہوئی تھی ان کی. نیکسٹ کوشچن ہے ابن سینا کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟
تو ان کی مشہور کتاب کا نام ہے، ابن سینا کی کتاب کا نام القانون، جو طب کی کتاب ہے یعنی ڈاکٹری کی کتاب ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صبح کی چہل قدمی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آنسر ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو فرحت ہوتی ہے، صبح اچھی گزرتی ہے تو پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ فیکٹری کے قریب رہنے والوں کی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آنسر ہے، فیکٹری کی اس چمنی سے دھوئیں کے ساتھ ساتھ کوئلے کی بہت باریک گرد یعنی دھول بھی نکلتی ہے۔ کوئلے کی گرد گھروں پر گرتی ہے۔ رات کو صحن میں بستر ہر سفید چادر بچھا کر سوئے۔ صحن میں بستر پر سفید چادر بچھا کر سوئیے تو صبح کپڑوں پر چادر پر منہ پر سر میں کوئلے کی گرد کی تہ دکھائی دیتی ہے۔ اب یہاں کوئی تندرست کیسے رہ سکتا ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے کہ جنگلات سے کیا فائدے ہیں؟ آنسر ہے، جو درخت سوکھ جاتے ہیں ان کی شاخیں اور ایندھن کا کام دیتی ہیں۔ ان کی جو درخت کی جو شاخیں ہیں، پیڑ کی شاخیں ایندھن کا کام دیتی ہیں یعنی جلانے کے کام آتی ہیں۔ موٹی شاخیں اور تنے میز، کرسی، کیواڑ، تخت اور دوسرا فرنیچر بنانے کے کام آتے ہیں۔ اندر جھاڑیوں میں مکوا، تلسی اور دوسری جڑی بوٹیاں ملتی ہیں۔ پیڑ سے آکسیجن ملتا ہے جو سانس لینے میں کام آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پھل بھی ملتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ شہروں میں رہنے والے لوگ کہاں کہاں پودے لگا سکتے ہیں؟ آنسر ہے، گھروں کے لان اور بالکنیوں میں گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم اور کچن میں لگاتے ہیں۔ اس سے سجاوٹ بھی ہوتی ہے اور آکسیجن بھی جو ہے ان کو ملتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ پیڑ پودے ہمیں کس طرح آکسیجن دیتے ہیں؟ آنسر ہے، جب جاندار سانس لیتے ہیں تو ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے، آکسیجن سے خون صاف ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ پیڑ پودوں کی پتیاں بھی سانس لیتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں کے کام آ جاتی ہے۔ اس کے بدلے میں پتیاں آکسیجن اگل دیتی ہیں، یہ آکسیجن ہمارے کام آتی ہے۔ تو NCERT جو 8 کلاس کی بک ہے جان پہچان، وہ پوری بک کے پورے MCQs جو ہیں سارے چیپٹرز کے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو اسٹیٹ کا جن کا ایگزام ہے، اس کے علاوہ BPSC TR4 کا جو ایگزام ہونے والا ہے اور دوسرے جتنے بھی ایگزامس ہیں سب میں NCERT کے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اگر کسی کا ایگزام ہے تو ان کو شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی پریپریشن جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔